श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 58 सर्गः। स दृष्ट्वा लक्ष्मणं दीनं शून्ये दशरथात्मजः पर्यपृच्छत धर्मात्मा वैदेहीमागतं विना। प्रस्थितं दण्डकारण्यं यामामनुजगामः क्व सा लक्ष्मणवैदेही यां हित्वा त्वमिहागतः। राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान् परिधावतः क्व सा दुःखसहाया मे वैदेही तनुमध्यमा। यां विना नोत्सहे वीरा मुहूर्तमपि जीवितुं क्व सा प्राणसहाया मे सीता सुरसुतोपमा। पतित्वममराणां वा पृथिव्याश्चापि लक्ष्मणा तां विना तपनीयाभां नेच्छेयं जनकात्मजाम्। कच्चिज्जीवति वैदेही प्राणैः प्रियतरा मम कच्चित् प्रव्राजनं सौम्या न मे मिथ्या भविष्यति। सीतानिमित्तं सौमित्रे वृत्ते मयि गते त्वयि कच्चित् सकामा सुखिता कैकेयी सा भविष्यति। सपुत्रराज्यां सिद्धार्थां मृतपुत्रा तपस्विनी उपस्थास्यति कौसल्या कच्चित् सौम्या न केकयीम्। यदि जीवति वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः सुवृत्ता यदि वा वृत्ता प्राणां त्यक्ष्यामि लक्ष्मणा। यदि मामाश्रमगतं वैदेही नाभिभाषते पुनः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मणा। ब्रूहि लक्ष्मण वैदेही यदि जीवति वा न वा त्वयि प्रमत्ते रक्षोभिः भक्षिता वा तपस्विनी। सुकुमारी च बाला च नित्यं च दुःखदर्शिनी मद्वियोगेन वैदेही व्यक्तं शोचति दुर्मनाः। सर्वधा रक्षसा तेन जिह्मेन सुदुरात्मना वदता लक्ष्मणेत्युच्छैः तवापि जनितं भयम्। श्रुतस्तु शङ्के वैदेह्या सस्वरः सदृशो मम त्रस्तया प्रेषितस्त्वं च द्रष्टुं मां शीघ्रमागतः। सर्वथा तु कृतं कष्टं सीतामुत्सृजता वने प्रतिकर्तुं नृशंसानां रक्षसां दत्तमन्तरम्। दुःखिताः खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः तैः सीता निहता घोरैः भविष्यति न संशयः। अहोऽस्मिन् व्यसने मग्नः सर्वथा शत्रुसूदना किं विदानीं करिष्यामि
शङ्के प्राप्तव्यमीदृशम् इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेव राघवः आजगामजनस्थानं त्वरया सह लक्ष्मणः विगर्हमाणोऽनुजमार्तरूपं क्षुधाश्रमाच्चैव पिपासया च विनिश्वसन् शुष्कमुखो विवर्णः प्रतिश्रयं प्राप्य समीक्ष्य शून्यम् स्वमाश्रमं सम्प्रविगाह्य वीरः विहारदेशाननुसृत्य कांश्चित् एतत्तदित्येव निवासभूमौ प्रहृष्टरोमा व्यथितो बभूव इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 58 सर्गः।